almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan memburu sumber virus mematikan melalui pegunungan wisata di Tiongkok dan wilayah yang paling terpencil. Akhirnya, mereka menemukannya di bagian dalam gua. Virus yang dimaksud adalah jenis virus corona yang bisa menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. Virus corona adalah virus yang permukaannya ditutupi tonjolan protein kecil mirip mahkota. Corona dalam masalah ini berarti mahkota. Ada ratusan jenis virus corona yang diketahui, dan 7 diantaranya dapat menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19. Dari ke-7 jenis virus corona yang menginfeksi manusia, beberapa menyebabkan penyakit ringan seperti flu biasa yang sangat mudah menular, sedangkan yang lain menyerang paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Causes COVID-19 has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Jenis ke-7, yaitu COVID-19, memiliki karakteristik gabungan mudah menyebar, namun dapat secara signifikan mempengaruhi paru-paru seseorang yang terinfeksi mengeluarkan droplet atau tetesan cairan yang mengandung virus. Droplet ini dapat masuk ke tubuh orang lain melalui hidung atau mulut. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Virus corona lebih mudah menular di ruang tertutup, di mana orang-orang berada dalam jarak dekat. Cuaca dingin membantu menjaga lapisan pelindung virus tetap stabil, mencegahnya mengering dan mati. Paparan sinar UV dari sinar matahari bisa merusak virus. Variasi musiman ini lebih berpengaruh pada virus yang sudah lama ada. Namun karena tidak ada satupun orang yang kebal terhadap virus baru, ia memiliki banyak inang potensial dan tidak membutuhkan kondisi ideal untuk menyebar. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Dalam tubuh, tonjolan protein pada virus menempel dan menyatu dengan sel inang, lalu virus membanyak mesin biologis sel tersebut untuk memperbeda gennya. Virus corona membawa gen dalam bentuk RNA, dan tidak seperti semua virus RNA, beberapa di antaranya lebih kecil dan bereplikasi lebih cepat. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species.
Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates. Secara umum, virus RNA memiliki mekanisme pemeriksaan ulang providin sehingga saat mereka mengaktifasi virus kesalahan atau mutasi lebih mungkin terjadi. Banyak mutasi ini tidak berguna atau bahkan merugikan, namun beberapa dapat virus lebih cocok dengan lingkungan barunya seperti melompat ke spesies lain. Ini yang disebut dengan epidemi zoonosis. Usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Hal ini berlaku untuk virus Ebola, Zika, SARS, dan pandemi COVID-19. Ketika arus menular ke manusia, seringkali tidak cukup kuat untuk langsung menciptakan virus baru, tapi cukup untuk menghasilkan variasi dan strain baru dari virus aslinya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. Meskipun terdengar menakutkan, laju mutasi yang lebih lambat ini justru menjadi kabar baik. Artinya sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin bisa mengenali virus ini dalam waktu lebih lama setelah infeksi, sehingga kita bisa terlindung lebih baik. Namun, kita belum tahu berapa lama kekebalan tubuh terhadap virus corona bisa bertahan. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang studi oleh perusahaan sebelumnya. Kita hanya fokus mengobati jenis yang bisa kita alami. Dan ketika para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, wabahnya sudah mereda sebelum pengobatan selesai melalui ujian klinis. encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Selama kita terus merambah habitat hewan, beberapa ilmuwan mengembangkan virus corona baru ke manusia yang akan kita tinggalkan. Tapi jika kita menyelidiki sejak dini, dampaknya tidak harus menghancurkan. Students and teachers all over the world did their part to help slow the spread of COVID-19 by staying home. But what about their graduation ceremonies? Learn more about TED's global campaign to celebrate and elevate the hopes and ideas of an entire generation. Get involved at ted.com/graduation. Siswa dan guru di seluruh dunia telah berperan dalam memperlambat penyebaran COVID-19 dengan tetap tinggal di rumah. Tapi bagaimana dengan acara kelulusan mereka? Pelajari lebih lanjut tentang kampanye global untuk merayakan dan mengangkat harapan serta ide-ide generasi ini di website ted.com/graduation. How many of you can speak more than one language? Now keep your hands up if you can speak more than two. And how about 3? All right, very impressive.
Berapa banyak dari kalian yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa? Sekarang, tetap angkat tangan jika kalian bisa berbicara lebih dari 2 bahasa. Bagaimana dengan 3? Sangat mengesankan. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? It's true. This is a natural human phenomenon that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. And Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya bisa dengan mudah belajar 2 bahasa? Ini benar. Ini adalah fenomena alami manusia bahwa setiap anak normal yang lahir di manapun di dunia maupun belum pelajari bahasa apapun dengan siapapun yang dikenalinya. And did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, are the only languages that he or she will be exposed to later in life? Dan tahukah kalian bahwa bahasa-bahasa yang dikenakan pada anak belum usia 7 tahun yang juga dikenal sebagai masa usia kritis adalah salah satunya bahasa yang akan paling mudah dikuasainya kelak. Leonard Bloomfield said, "The acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us is ever required to perform." Leonard Bloomfield mengatakan bahwa menguasai bahasa jenis merupakan prestasi intelektual terbesar yang pernah diminta dari kita. So I asked myself and some others in the overseas student program here, why do we learn languages? Jadi saya bertanya pada diri saya dan beberapa teman dalam peluang mahasiswa luar negeri di sini, mengapa kita harus belajar bahasa? At first, we all learn language because we have to. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. There's simply no preventing it. But then there's some of us who actually do it for fun. Awalnya kita semua belajar bahasa karena kita harus. Bagi manusia kita dirancang untuk belajar bahasa seperti kita dirancang untuk berjalan. Itu tidak bisa dicegah, tapi kemudian ada sebagian dari kita yang melakukannya karena menyukainya. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. It's awesome to speak another language. Kita melalui kesulitan, kita berusaha keras. Sering merasa salah, tapi kita mencapai karena hasilnya yang sangat luar biasa. To carry it with you everywhere you go, to travel and communicate with people in their native language makes conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world. Sungguh menyenangkan bisa berbicara dalam bahasa lain, membawanya kemanapun kita pergi. Kepergian dan berkonversasi dengan orang dalam bahasa asli mereka membuat kecepatan jauh lebih pribadi dan kita benar-benar bisa menikmati banyak hal dalam hidup. Karena itu kita memberi kita kesempatan untuk memahami lebih banyak musik, film, dan permainan dari seluruh dunia. So I want to ask you another question, and I want you all to think about this. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Jadi saya bertanya lagi kepada kalian, dan saya ingin kalian semua memikirkannya. Jika kita memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak untuk belajar bahasa dan beberapa alat pembelajaran bahasa gratis yang kita miliki di perangkat kita sekarang, apakah kita dengan mengurangi hambatan bahasa, mengurangi juga hambatan-hambatan lain dalam masyarakat? Which begs me to ask another question. What exactly are language barriers, and what do they do? Yang membawa saya ke pertanyaan berikutnya, apa sebenarnya hambatan bahasa dan apa pengaruhnya? I know what some of you are thinking. You're at the dinner table, and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. Saya tahu apa yang kalian pikirkan. Kalian sedang duduk di meja makan di antara ibu kalian yang orang Rusia dan pacar Amerika kalian yang sangat cantik. Dan kalian menyadari bahwa kalian baru saja menyewa diri sebagai penerjemah. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly,
You're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. Jadi kalian harus menghabiskan seluruh malam mendengarkan segalanya 3 kali, dan meskipun kalian bisa berbicara bahasa Inggris dan Rusia dengan sempurna, kalian boleh merasa bingung, frustasi, dan sangat ingin memiliki waktu sendiri hanya untuk berpikir dalam bahasa apapun yang akan kalian pilih. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Tapi ada banyak hal tentang hambatan bahasa yang ingin saya sampaikan. Have you ever heard of linguistic relativity? Pernah dengar tentang linguistic relativity? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. Itu adalah bidang yang meneliti hubungan antara bahasa, persepsi, dan pikiran. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven, and it states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. Teori intinya disebut deterministic theory. Ini sudah terbukti secara ilmiah dan menyatakan bahwa bahasa yang kalian gunakan membentuk cara berpikir kalian dan memengaruhi perilaku kalian. The fathers of linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Sapir, also state that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. Now, I think that those guys can be a little extreme in their theories. I think, rather, that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept. Bapak linguistik relativitas, Benjamin Whorf dan Edward Sapir mengatakan bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam kalimat kalian, maka kalian tidak akan mengenali konsep tersebut. Saya pikir mereka berlebihan. Saya lebih pikir bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa kalian, maka kalian jauh lebih kecil kemungkinan untuk menginterpretasi diri dengan konsep tersebut. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love, and that she was shocked at the use of the language because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. And she pictured someone actually falling. And she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Seorang teman saya di Israel, penutur asli bahasa Jerman, pernah bercerita bagaimana bahasa Inggris mengubah cara dia tentang mengenang cinta. Dia masih ingat saat pertama kali mendengar istilah falling in love, dan dia terkejut dengan penggunaan istilah itu, karena dia belum pernah membayangkan cinta sebagai sesuatu yang terjadi tiba-tiba dan dramatis. Dia membayangkan seseorang benar-benar jatuh dan bisa merasakan, dan sejak itu dia tahu bahwa suatu hari dia akan jatuh cinta dan yang berada dalam cinta. Also, in body language, we find interesting differences among languages. In Hebrew, this means wait. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. Dalam bahasa tubuh juga terdapat perbedaan yang menarik di antara bahasa. Dalam bahasa Ibrani, gerakan tangan ini berarti menunggu. Tapi di Italia, itu adalah penghinaan besar. Dan saya ingin kalian semua mengetahuinya. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors is in vocabulary. One scientific experiment in linguistic relativity showed how gender association impacts people's perception. This study used the word ki, which is in German a masculine word, and in Spanish it's feminine. Perbedaan yang paling jelas yang mempengaruhi cara berpikir dan perilaku kita adalah kosakata. Sebuah eksperimen dalam relatif linguistik menunjukkan bahwa asosiasi gender mempengaruhi persepsi orang. Studi ini menggunakan kata kunci yang dalam bahasa Jerman bersifat maskulin dan dalam bahasa Spanyol bersifat feminin. So subjects were asked to come up with words to describe a key. And the German speakers used words such as heavy, durable, strong, useful, metal.
But the Spanish speakers chose words such as golden, lovely, little, delicate, and shiny to describe the same word, key. Ketika diminta untuk mengobarkan kata kunci, penutur bahasa Jerman menggunakan kata-kata seperti berat, tahan lama, kuat, berguna, logam, sementara penutur bahasa Spanyol memiliki kata seperti keemasan, indah, kecil, lembut, dan berkilau. Semua untuk kata yang sama, kunci. Another interesting difference we find among languages is in the perception of correctness. I read in a study by John Myhill at University of Haifa that correctness in present-day English and most European languages is based on prestige. So the development of these languages has actually followed the trends of its most elite speakers. But other languages perceive correctness in a much different way. Languages such as Arabic and Hebrew and Icelandic. Perbedaan mereka ini adalah bahasa adalah persepsi kebenaran berbahasa. Saya membaca dalam sebuah studi oleh John Mill dari Universitas Haifa bahwa dalam bahasa Inggris modern dan sebagian besar bahasa Eropa kebenaran bahasa didasar oleh prestis. Jadi perkembangan bahasa ini mengikuti tren penutur yang paling elit. Namun bahasa lain seperti Arab, Ibrani, Islandia are based on textual references. Mendasar kebenaran pada referensi teks. So, if a word appears in a text, in Arabic, which is based on the Quran, and Hebrew is based on the Torah and Mishnah, if a word or grammar appears in these texts, it's correct, and if it doesn't, it's not correct. For these languages, there's no connection between correction and prestige. Jika sebuah kata muncul dalam teks dalam bahasa Arab berdasarkan Al-Quran dan dalam bahasa Ibrani berdasarkan Mishnah Torah, maka itu benar. Jika tidak, maka tidak benar. Dalam bahasa ini tidak ada hubungan antara kebenaran dan prestis. And there are many, many words in languages that don't appear anywhere else, such as stam in Hebrew, which can be translated into English as just kidding, but not really. It's a unique word to let someone know that you're not being serious. And halomot paz is how you say sweet dreams in Hebrew, but it actually translates directly as golden dreams. Ada banyak kata dalam bahasa yang tidak muncul di tempat lain seperti stam dalam bahasa Ibrani yang bisa dimaknai sebagai cuma bercanda, tapi tidak benar-benar memiliki padanan tepat dalam bahasa lain. Itu adalah kata unik untuk memberi kita tahu seseorang bahwa kamu tidak serius. Dan kalau pas adalah cara mengatakan mimpi indah dalam Ibrani yang secara harfiah berarti mimpi emas. Okay, that's for my interpreter project. Thank you.